Eda Onyankopɔn ase. Ene nso onadom na homobra ode adom yen. Enye ya hoɔden ne nyansa bi. Eye Kristo no na hoɔden ne tumi a ode ato yen so ade abɔ me no mi ye hoban. Ena yeda so ete ase. Eye onya na homobra so alakwa. Abado se enye Ewurade a ma Israel enken. Eye kopon na dom ne na homobra so enam ne me no mi no yeda so. So da foforo a Onyankopɔn asisi de ama agidifo na hotifo nyina. Ene obedi adanse se Onyankopɔn aye niema bebere de ama wo asetena ne abrabo ni nyina mu. Esan se oni bebere ene si so de bia metai eka sa asem no se oni bebere na ye den esi so. Nanso enye wo nyina ne da so ete ase. Oni bebere ne start abrabo no. Nanso enye wo nyina na atimi abeduru bebi a waduri. Enti sambre ahoɔden ne mogya edi afirisane ɛwɔ yemu a na ese agidifo nyina se yɛde Onyankopɔn ane monyam hyɛ na se da nyina ɛde ma no na yɛ ma Nyankopɔn ehu sɛ deɛ wayɛ ma yɛ no ne ma yɛni ɛsɔ na yɛni agye ho. Onyankopɔn enhyira wo bibia sɛ me no omiye no yɛda so ɛte na adom ase. Amen. Ili ya mema wakwaba last week atiefo ehunu enti ebra akai eye wodia yen sori Onyankopɔn obechie watiefo so a na wachie watiefo wia na wode wosori na ayere ato aso Nyankopɔn nhyira wo. Erian manyama nyame emre pepefe nyame dia duri emre nyame sono kron se menu mene yi na ese na monyam emre se moje die mafusana se mada bo ni mdie ne etum bintira nye adwuma sem bintira nye sika bia ye wo ajapade bia wo Ewurade na aduma lakwa bebre ne asisi na otwe mu bebre ne asisi obosumi mu ende Ewurade ya humobor ne bambo ne hwehwe panti ama me no me ne tiase a na se me ne de ne nyam ne aseta ema no Bible say ifri emu ade nyina ye tontom no esan se yemfiri emu ade ma tontom na obenya abo ama wasore no bisa se be won kwan no abo abesore Onyankopɔn abra otiase na moje du mu fesane abra otiase na mframa na mumu abra otiase na okɔ na oba tame ho ayimi fan sima ba kominu emfa no munyam emanyame esan se Ewurade oson no ye na doye so ewo hoda. Amen. Amen. Emra onu betisa ndumi. Enti ya siama yina kase onkoto na wo yo hin yenyame enti ya siama yina bom emom kase onkoto na wo yo hin ai mi fanya mesi enti siama nyina bo kase unkoto na wo yo hin. Hallelujah. O hin biala nti se wo eyampala jise wo Yesu Kristo yenyame enti siama inabo kase unkoto na wo yo hin danyame enti siama amani nabo yemom kase unkoto na wo yo hin ampala adinkwa wo na wo yo hin miwle ambao da dinkwa o na o yo hin ampa
wiase adi nkwa o awe nkwa o na o yo hin miule ampa yesila udi adi nkwa o na o yo hin o yo hin ampa ayimi faya adi nkwa o na o yo hin Yesu ampa da di nkwa o na o yo hen miule ayimle wuso yemu mesi wa na wuso yemu ye nyame ukura yemu mesi wa na ukura yemu ampala se wa nso yemu a miule anka ye ba ye den da nso yemu a anka ye ba ye den ya difre mu se wa nso yemu a Yesu na anka ye ba ye den ye ba fan yo se wa nso yemu a anka ye ba ye den asitena mu se wa nso yemu a miure ye ba ye den o akwantre mu se wa nso yemu a nanka ye ba ye den Mrs. Wan so ye moi. Mule yanka ye ba ye den. Wan so ye moi. Aniti asafu ye uwa. Uya duman kumanya kupon. Awie nyamye tumi ye o. Ode da to me. Yeah, oh, de obianse onyamie to me. Yeah, oh, ode da odi oh to me. Yeah, oh, Missy Asafu, yeah, oh, Gidi onyamie, oh, your duman kuma na kopong. Yes, way to me, oh, did I to me, oh, and into now, what dear, Missy Wye, no tea, I'm Rene Santiania, oh, I am Mayena, more, Sema. Asabuye o yentu se na wawadi o na wawadi aimre waye no nti aimre ya ne sentenia waya mayen o mo sema asabuye o Elenti mo musi aimre ya mo tonjom mo sema asafuye o mesi mo musi aimre ya mo tonjom mo sema asafuye o yentu se na wawadi o na wawadi waye nunti ne tetenia waye mayen mo sema asafuye ho amen Onyankopon inshira Onyankopon enye okese na ontere wa hiem na oma wo sra so enye kese se de ete woni na woda yare mpaso a enwumto ebetimi apegya no na wodi na firi na yare mpaso Onyankopon inshira woni wabusuo nyina na ya wodo nsabe so Onyankopon amane inshira eda Onyankopon ase se enenso wode enenso ede adom menum yi no ene eya afefoforo eye bosome foforo da foforo Onyankopon ede ama agidifo ene wiase nyina eniti ade echiye na eye ade a Onyankopon ayema ya esese yema ya ni yeden agi amen ye bompaye
Adekyen soroma eda wase ene anwumere so se Awurade wo de wo han ahyere e wo yen so. Wo Awurade nipa entimi mfa nani enhwe wo isan se Awurade wo hyere nsene odwia. Yede wani mo nyam hye nyina ede ma odin yede wase da nyina ede ma odin. Yeda wase se Awurade wadi hene e wo yen bra boso e wo na wotwe mu nyina la. Wodi hene wo yenuanom ne abusua ne yetiefuo nyina so papa wo de yen koye na wo de yen ebaye. Wo hwe yen so ama musuo ne esan bi ameto yen. Wodi ye koye na wo ye fi ofiri sumfo mfidie nyina mu a ye de wani mo nyam hye nyina e de ma odin ena nwumere so papa oma ye bo mpa ye gya wasema e ba de hye wonsa wasem se wonfa mfiri soro ma ya oma ye ntimi enya ho bilibi wako ade ye ntotora bi o papa se wugya me ade de bi na beba be ye so se Awurade be kasa fa me mu na Awurade emfa nkwaje emfa adwensakira emfa mra wo ma emeyi wo ma mfiri nchichiriye mu enyi wo ma mfiri mpochiriye mu Awurade asem no emmo kwan emie kwan emfa nto wo ma abrabo mu afei atiefo so akoma hye wonsa yaya akomaden akomapirimu obo akoma biara utumi ni wahoɔde ne yɛdɔme ɛwɔ Yesu Kristo di mu Awurade mo abasa ne utumi enye duru na yiwi a yɛmfa wase dani yɛda wase sɛ wadi nkunmama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo di mu amen. Amen. Onyankopɔn enhyira wo sɛ enenso wabom sɛ ye no yɛbɛpagya Onyankopɔn ene asɛm a yɛbɛka ho asɛm no yato ne din sɛ wase remember when you were a slave kai ebra na wo ye akoa amen kai ebra na wo ye akoa ye ka se akoa ya menu wie no yete akoa ye ana afana ye ase obi a oye akoa ende ne ho obi a oye afana ende ne ho wo hye tumi bi ase wo hye ne boss ase kama ne boss be ka kire se wonda no e na wo ye den woda eduruma bi a obi a oye akoa mpo na bibie mu eden uhunu ne ntade hya ye de hye ne ofie mpa uhunu se a abofra yi die ana afana yi die oye osomfo esan se atade a papa eba ehye no afana akoa untimi nye den enhye bi aduane a akoa adesen ode hye edi no akoa unya bi nye den endi eniti uhunu ade hye ma na uhunu nkoa ma gina ho a difference ye den ewom uhunu ade hye ma ene nkoa ana mfana difference yeden ewom ubehunu om tru om ntade hyemu ubehunu om tru om adihwem uhu se wei eya akoa wo fie wei mu wei eya afana e wo fie wei mu eniti bible no kwase minum ye yenkai ebra na yeye akoa ana yeye mfana akoa ana afana biara yeden etie yiwura ene akoa ana afana biara di obuo ema ni wura akoa ntimi mfa ne pe enye bibi ewo ni wurachi sana afana so ntimi mfa ne pe enye bibi ewo ni wurachi na emom otie ni wura ne master ene ansa na watimi aye den etu anamon menum ye no me kam na kosi sen ebra menum ye ye wo wiase na ye hunu Yesu Kristo na ye nhia Kristo no na menum ye na ye nkoa ema bone die master bonsam ebe hye yense yenye no ene na menum ye ye dem ye di akiri nye bonsam ebe hema yense yenko no eno na menum ye ye dem ye tu anamo edi akiri na ye ni choice na ye ntimi enyia no into baby te ha ene ayi more than 5 hours journey ubetimi etu anamo wa ye dem akọ oba na nchen je betia o master eye obonsam no wasoma wo o master eye bonsam no wasoma wo set ebreduru se wo ye dem okọ emate enti master na akọ de master na apede e na wo ye dem wo ye sana oba bi so etie ne ebra na wo ye afana na wo hye wo master ase no anyinsa bi ye den ebaaye be ma no kura ka kire se wo se wa ye bone de na so na wo master bonsam a wo hye wo so no wo ka kire se anyinsa we wo a wantimi nye den enhwe nti koyi anyinsa ne ye den egu wotie wo master ene nti koyi anyinsa ne ye den egu ye atome esan se obi a wode ne ho aka oba pen wa bura adwamamu no watimi anyinsa oba akoyi anyinsa na ye den ato ogu me ka ho bi ebi ana wo zo de enye masem ebi ana wo de yensa menue ya menune atie yi o tie mi a wo ye worship yi wo kana bra bom nsam biensa wo wura mu a wo bete shock but enne nyame adom ne na humobro e na lewa yi na firi sa ensa no mu wo koduru Spain na oya brabo ana wo ye den obo be adom bi
ɛna wama ne ho kwan ɛma nyame ayɛ den agye no nyame asiesie no nyame ayi no firi saa situation no nti ne wɔnyɛ akoa ɛma ɛnsa no biem saa na me so a na meyɛ adwamammɔfoɔ no ɛnɛ menya akoa ɛnyɛ den ɛma adwamammɔ biem nti obi pia a wɔte bɔne mu no wɔda so yɛ den ɛyɛ akoa ɛde ma bɔnsam ne master no apɛdeɛ ɛna wɔyɛ ne master no apɛdeɛ ɛna wɔyɛ den wɔyɛ because emra me meti adwamammɔ mu no de me master bɔnsam bɛka kyerɛ me sɛ menyɛ no na meyɛ de meyɛ ye ɔma bi mu hɔ no ma sorry to say sɛ ɔmo nyina yɛ nipa deɛ but ɛnɛ me kae sɛ ɔbaa wei wo no na yɛ den ada ɔbaa wei wuri na die si a na ɔyɛ na wudi yawo ɛsan sɛ nanka ɛnyɛ ne dibra ne wo ɛnyɛ kwa sɛ ka ɔno ne yɛ den etu anamɔn anaasɛ ɔno ne yɛ den ebɔ mu nante nanso ɛnam sɛ me master yɛ na bɔnsam no wɔhyɛ me so nti no me ne ɔbaa ne yɛ den ekodi nhyiamu sana na wo so wotie enti sɛ bɔnsam ɛfa wo no mu na wɔde wo hyɛ nkwaye mu a sɛ bɔnsam fa wo no mu na wɔde bɔne ɛto wo so a deɛ wo master bɔnsam no wɔhyɛ wo no ɔno ɛna sɛ woyɛ den wodi so wonni choice sɛdeɛ honam fa mu akoa ne master ɛte a honam fa mu akoa no wonni choice no saa na mmerɛ a me no wie no so yɛte asase we so a ne yɛte bɔne mu no na yɛni option biara yɛ master bɔnsam na hyɛdeɛ ɛna na me no wie no yɛyɛ dem yɛdi so enti ne Bible no kasa kyerɛ me no wie no sɛ me no wie no yɛnkae mmerɛ na yɛnim nyame bɔnsam nnwuma na ɛyɛ ma bɔnsam evangelism akɛse a na ɛyɛ ma bɔnsam hwɛ bɔne a na yɛdi hwɛ nneɛma a na ɛyɛ ma bɔnsam enti ɛnɛ sɛ me no wie no yɛba Kristo mu sɛ ne yɛbɛgye Kristo adi a yɛmbi sɛ ɛho sɛ adwuma na ɛyɛ ma bɔnsam no ɛne adwuma a ne yɛbɛwura Kristo mu no a wɔmɛyɛ adehyeɛ no yɛmbi sɛ ɛho sɛ adwuma no difference bɛɛ ne wom hwɛ adwuma na woyɛ ma bɔnsam Shakara na wotwema bonsam but ene wasachara wadwen ene wofre wo se Kristo ni ene wofre wo se gidi ni bisa ho se akra dodo sen na watwen dia ma Onyankopon akra sen na watwen dia ma Onyankopon ye bu abonsam niema ese nyame niema ye dosumu niema ese Onyankopon niema enti se na me tu asase we so na bra na me yakwa e ma me master na bone akekere me na de me master e hye me se menye no ene na me tu nwana mo ene na me di so a ene Yesu Kristo di ni moja abeto me afiri nkwaye mu no e de ba de e na me ye e de hye me master Kristo no ani monyam nipa ayeren eyira akra ewu bisa ho se wadwen ho wabisa ho se wunuanom a omo wunuanom a omo yira no anamo ben na wutu afa omo ho esan se wo emra na wo yakoa e wo nsa no wutimi ti usika etom ensa ma obi no eseya ene Kristo so aba wo se fa wani masem ka asem no fa kire wunua na gye omo ye den ebra nkwagie mu sa na ebra na meti adwamammo mu no metimi ye den ekoye lie ede ma obi ema ono oba na ye den ekodi nhyiemu wo se obi ba abrabo enti se na me so ma huru Kristo han na pie wo me so a saa nipa na me de wo kɔ wo seye mu no anamo ben na me tu aye den e de afɔ mo kai ebra na wo yɛ akoa kai emra na wo yɛ afena nyuma na wo yɛ mabonsam no bisa ho se emra Kristo han na ɛtɔ wo so no wetimi aye bi e de ama Onyankopon ana Bible se emra na Paul ɛyɛ akoa ɛwɔ bɔne mu no emra woni Yesu Kristo edi nhyiemu a onyame han epie wɔ no so no Paul ansana nkɔ ne tibia no mu biem na adwuma na ɔyɛ mabonsam no wo ba Kristo mu no obɛyɛ adwuma no borosa menumie ɛda so ɛte yɛnkoa mu menumie yɛda so ɛte yɛnkoa mu a bɔne na yɛ den akyekyere yɛn ntimi yɛ den emfiri mu se wa firimu so bisa ho se adwuma bɛn na wo yɛ de ahyɛ wo maker no animonyam Onyankopon hyira me nia yɛnkɔ John chapter 8 verse number 44 no mame John chapter 8 verse number 44 Yɛkeka wɔ John 8:44 Yohane Timothy yi mu aduanan 9 John 8 verse 44 me nia bi over no kakra kan ho mame bi over no kakra kan ho mame Bolo no me de no am je malo asibat mentine ma yekase okay ori yenko John chapter 8 verse number 44 okay obi fresh mi jama ateko de se me ka se me ya o me ka tie ina fiso ntino anya hwe ori yenko ebeba John 8:44 Ose mo de moja a muflinin mu ne obulsam na mo aja no akono de na
mo pese moyo ono na wo ye owudifo film fitiasie na onyina nokore so efise nokore eninimu sa oka atlosem efise ono ala nimu na oka efise oye otrofo ne atro aja amen amen nyankopon hyirawo tieni yo wose na modie moja mo firi ni mu ne obonsam emra amenum yeri na ye akoa emra amenum yeri na ye afana ede ma ye gya bonsam no wose na kono de ninyuma ena na amenum yeri ye na ye na atoro ahye ye ntechirema na nada ahye ye ntechirema na awudisem ahye ye ntechirema na abufuo ahye ye ntechirema na apere ahye ye ntechirema die bentia eye suban eye ye gya no eye ninyuma eye ne kalata enti se ye ni ye gya no enama ese saa su no ye den ebetena yemu enti ye akoa ema ye gya bonsam enti na pedie ne na kono de ena na menum ye den ye di so se de medi kan se honam fomu no so obi ya akoa obi ya fa ewo ne boss ho a woni choice se me aduane we na me pese medi atade we na me pese me ye dem me hye baabi o de ne master no be ka no na wodi so enti wase me no me ye no de emra na ye wodwiase a na ye nim Kristo na ye nim Nyankopon no ye gya na kono de na ye dem na ye gya na na mo na ye dem na ye di so ye tutu ya na mo nsi ye gya no na kono de mu ni nnwuma mu ene bone wase ye gya no na kono de no ebi ni atoro esan se won na ye atorofo nyina gya won na firi mfitiase ye kodada Adam ene Eve o ka toro mo se hye Yesu Kristo Onyankopon no oboa mudi aduaba no bi anye wuwo na mo be de mo bewu na mo mani bebie na mo be se Onyankopon enti won na firi mfitiase ye de atoro ebe kodada ye papa mo ye nanam Adam sama ye mre yiso no wode atoro ne nada e ka kire se wusi so na wo no oba bi ana se wususu na wo ni bema bi ehia wode ye mumu wani nye den embuye enti wode atoro ne nada etwenye ye den ekowura boni mu a eye nkoaso wode atoro ne nada e ye nkowura abosonson mu wode atoro ne nada e me ye koye nkoa e ma na hiniye no wadi atoro nada ede to yetim se berima de wusi so na se wa mfa ensan ka wono wani beden ebepon se wa ntwi wusire kakra wani beden ebepon ese wo twi wusire kakra no wani so yeden eyehye wo hunu animonyam bi ni tumi bi a Onyankopon de ayeden ede adua wo mu enti wa mfa nada ne atoro sem wei anada wo antwe wo mfiri sa animonyam no ho a wo bebi ya Onyankopon asiesia na hotefo ekwo no wo betu ana mo wayeden akọ obi enti wo firi mfiti ase ade na ada ne atoro etwemi no mienu yeden ede konkwaye mu o twemi no mienu de yeden ekọ osomboni bi mu enti nyem Onyankopon ebisa me no mienu se me no mienu yenkai emra na eye nkoa me no mienu yenkai emra na eye emfuna adwumadie ben ana adwuma ben na eye ma abonsam na bisa wo se emra Kristo so efere wo ana wo hunu wo se enade wo ni Kristo ne nam enade wo hunu wo se wasatira waje wo fa Yesu Kristo se wo kra na waje nkwa no bisa wo se adwuma wo ye ma abonsam e wo sum nwuma mu no ene ena ahan apie wo so no adwuma ben e na wo ye ma Kristo adwuma ben e na wo ye ma Kristo bonsam ka kira wo se wo ba na wanye mo no koyi tugu wotie nene na wotu sa na mo no wokoyi abofra ne ye de eguye bonsam eka kira wo se abufu ahya wo so nua no bone a waye wo no fa ne ko aduro so na ye dem koku no ampa wotie bonsam ne woko se wo nua no abrabo abufu a ehye wo so elinti aba ne sekan a ekita wo no bonsam tutu nsam gu aso o master no eka kira se fa sekan ne ye dem ewo no ene wako wie wo prison ye di ye master ne nsam na wo ka no ye di so ema ye koye nkoa edema no enti ye master na pedie ena na wo ye dem na ye ene Kristo agien ene ye hunu han no enti Kristo ebisa yen se menum ye ne yenkai emra na ye nkoa menum ye ne yenkai emra na ye wo wiase a Kristo mfa ne moja na yeden emeto ye no na enna wodi ne moja na beto ye no ye mi se ho se adwuma na ye mabonsam e wo sum nwuma mu adwuma ye na ye mabonsam e wo yakono de mu no ene enna ye hunu han no ye mi se ho se difference be ne wo mu bisa ho se wasakira wadwede na so wo mu Nyankopon wasakira wadwene aso wo mferi Nyankopon wasakira wadwene but wo suro wo Nyankopon wo suro bo nsam ne ma ese wo Nyankopon
Bible say ma yensuro de okum honam we o na emom yensuro de obekum honam we na wase okra no sa nipa we na ese yensuro ene ye Nyankopon no se wo suro bo nsam edi na pede edi na hyede so eye na pede ede ma no a menum ye no Nyankopon etu yemfo kasa kire nse yensuro de obo yen yensuro de onwene yen de wodi na japade bi adua ye mu a ene yetimi kɔ na yetimi eba no sa nipa we na ese yensuro no kai nipa enin kai o se me ya ade bi ma obi mpo na se nipa na kai amfa aseda ma me ya me Philippines me tijawo ewo me mu yenhwe oje na yini wo efiri soro abewu ade ama me num yi no yenhwe aseda a ede ma no yenhwe abrabobone a ede ma no yenyina yete asondan mu nanso ade kye a yekoba bone eda so yeden ekoso asase we so yemi sai won se efiri hin yemi sai won se nti ya dwe satira na esi ye hu no esi pia na bebre eda so won kwaye mu egu Nyankopon fie bebre eda so so bonsam ote Nyankopon fie de benti a bonsam agapade e ma no ya akoa ne afana no eda so ekita ne nsem onjanto ho eda so kita ne nsem o onjanto ho de benti a saa agapade na ama na ya akoa e ma bonsam no esom ne bo se menu mi ye betimi afiri nkwaye mu a ti se gya saa agapade no ye den ede to Onyankopon hye de mini ato asoma me the same Deuteronomy chapter 15 verse number 15 no I can cover Deuteronomy. Onyankopon inshira obi bia apostle Mr. Asai mahunto abalai Nyankopon inshira oba mama Esther nyameche sister Blanketia Nyankopon inshira obi bia Nyankopon inshira wo so ana wa hye se de bia meka se obi wuro no ho na eye me fe eye wo fe na wutimi hye bon sam ne ma wutimi hye se obi nye den enhwe na won fansere abra ede ne ko se yemu a de ebe ma osowi enya nkwa de ebe ma wunua no ne kana enya nkwa no sa message we ene se wo hye ene wonti sa message we o asofo ne namu mako ene omode nokore ne yeden enam ka nokore ne kire wunua share message no na Onyankopon be hwe so ayeden ehira me nua yenko Deuteronomy chapter 15 verse number 15 I can cover Deuteronomy 15 verse 15 making kind. I say na kai say we akwa Misrim asase so. Na Awurade wo Nyankopon je wo. Enti na ene melis sewo mlai. Amen. 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 Nyankopon inshira wo. Wo say minum ye no yen kai we Moses afutu a na wode ma Israel for. Was Israel for mon kai emra na mo ye nkoa e wo Misrim asase so no na Onyankopon di ni tumi na basa ye den agye sa na wo so anwumire Onyankopon ka kire wo bi sa wo se wo so kai ebra na wo ti wo twama momu ebra na wo ti wo kro no mu wo wudie mu wo bufuo mu no Onyankopon de ne ba Yesu Kristo ye den agye wo enitimi nua kai moja ebehwie egu ye kai yahudi a papa we ebefa mu kai yahudi a ma ye de ye den edi pon dachi Onyankopon kasa kire wo Onyankopon tufo wo se me nua kai Israel for mon kai emra na mo Misrim enkwaye nyuma na Israel for Misrim for dem ye den eye mon kai atete ana Misrim for ye den ede mo famu mon kai ene Onyankopon agye mo Onyame na mabasa so aye den agye mo afiri nkwaye mo mon kai Israel for the abosonson ene koda Onyankopon ase sana wosu Kristo dini moja aye den ato wodini moja agyew wodini moja ato abode no ene wosu de adwaman ene eda na se wodi atoro ne nkonkonsa nipa wonsam ka ena wodi da Onyankopon ase hwa abrabo a wo mu woti asore da mu hwe suban a woda na bi woti Onyankopon fie wo fra won se wo ye Kristo ni wo ton nyom hwe abrabo ni suban a wo mu wose Israel mon kai emra na mo ye nkoa emra na mo ye mfana ewo Misrim asase so no mon kai na mo hunu se abasabi enagye mo ensabi enesom mu sana ne Onyankopon so kasa kire me numi no Onyankopon bisa me numi no se me numi no so ye nkai emra me bia me de life example emra na me meti adwamammo mu me di abosomnu ane pen esan se me fie nkonwa heden ewo ho abosom wo ho enti me di bi pen enti se na Onyankopon agye a Onyankopon ka kire me bisa me se me so menye den menkai Onyankopon se kai Israel kai
futo at the ma bosom near dibi. Yen some anuane na me mako dibi. Aduane a wonte and na me miti. And then when Yankopon se menkai, se ne when Yankopon so wa jimi afiri sa aboson som no mu a, wa jimi afiri nkonwa fi a, ene menkai. Sana wo so Yankopon se, wo so bone a na wotimu, a na wa ya akwa ne afana. Wo ya hwetie e de ma obonsam ne ninuma no, Yankopon se kai ni nua. Israel for mu nyame, Israel for nsuro nyame, Israel for yi Yankopon boni aye. Omo de aboson som ene efin, omo de adwaman ene dida Yankopon ase. Enti ebe bi duru no nyame bufu a na opaya asase na Israelfo ayeden awukure mu ene de adom bi asome no miye ni so Kristo mogya ma asome no miye ni yen so enti owu a ye panity dead ya me no miye ni esenke yewu no enam Kristo ni mogya ni tumi a ekasama ye enti no ene sa owu no nyede eni ho na emo nyame asiesie sa owu no eyato o me no miye ni yewu achi se de Hebrews 9:27 ye kan se etwase me no miye ni yewu prekope na yewu achi no atemu ye dem ewo Minya wasi yenkai ebra na me no mi ni yewo nkwaye mu emra na yewo enkwasom no Onyankopon se me no mi ni yenye de yenkai oje bi na Onyankopon de agye no de bia me ka se wo pe obi obeka me life mu asama kire wa me nu ya me ne ti Facebook live o metimi aka me life ahead akire o metimi aka me life e de akire no esanse me no efiri nkora bi onimme me ni no aya dum bi na asome so yan say hu bebre sa de nanso ye wuya na ka ye ko se ye mu ye wuya na ka ye ko bonsam dem ye wuya na ka ye ko amani hunu kurom adum bi na asome so ka me se ne hwan e na na me bebie Nyankopon asem mu e me se ne hwan na ka me ka nyame tiri po e de akire nyame mba e ya adum bi e na asome ne omi ne yenso ade na wo so mpere wo nwase na Onyankopon fa ne nsa ka wo di bone na che wa ye nkoa ache wani monyama Onyankopon de bo ho no ani monyam na firi wonsa ebu a esese nipa ede ma wo no enam bone a wotimi a wa ya akwa wo muniti no nipa mfa ebu bi arama wo wasi Israel kai nini ya yenkoma me 1 Peter chapter 2 verse number 18 1 Peter 2 verse 18 yeah, 1 Peter chapter 2:18 Peter 2 verse 18. Ati afei nipa monfa soro nyina mle mo ho ase ma muwura no enye won a oye na odwo nko na won a wochia nsubi amen onyame nshira pa tio wase afei efie nipa ya Kristo ayiyen wase yemfa osuro nyina enye den yembre ye ho ase nyeni ema ye wura nom enye nipa wotene nko o na imom na wochia enti Kristo ka atire me no wie ni se ye na wato ye na firi enkoye mu de ba adehifie no wase yemfa ahobrase ene osuro yemfa odwo emfa no do ye ho onye nipa odwo enye Kristo fo nko na ese ye do no na mu wiasefo a mu nyame wo ma wo da so to mo boni mu no Onyankopon se yemfa odo enso nye den enno sankrofo ne ubi wase yembre ye nwase ema ye wura no ye wura one wan ye wo wura ba ko pa wodi wiase nyina so woni Yesu Kristo sa wo wura no ena ye ka no nwase obi timi ka se wo nkoma asori ntimi nkasa wo ho wo ja ma asori ntimi hie wa me nkasa wo ho muma ye hunu se ye nyina nyame ba ko na ye de ye som no enti se na mafiri wasoro na obi afiri wasoro wo kwa asoro foforo ebia na ho enye ne nkwaje enye ho na Onyankopon aye den asiesie di ama no na emu wode ne ba sa asoro ni mu aye den ebe build some foundation bi enti wo firi mu ko onye wo tamfo yemfa odo ene do ye ho yembre ye nwase ema ye wura wodi ye so Kristo a wenye asore no oni minu mi yemfa obuo ni ani die nye den ema no manye nipa yi mu wedi ense se me no to nsampo ye den edi manye nipa yi mu se wedi o mama asori entimi nye den me nkasa no ho Onyankopon hye me no mu ye ni se yemfa ahobrase yemfa ma ye wura
yewura one Kristo no dia ohwe me no mie no so dia oma me no mie no nkwa dia oma me no mie no ahome no wasi yemfa ahobrase yembre ye ho asema no ahobrase ne bi ni say nyuma ewo Kristo mu Kristo su na eya ahobrase so no as a Christian, as a believer esi ehunu sa su ne ye den ewo odo a ewo Kristo mu no as a believer, as a child of God esi ehunu odo no ye den ewo mu. Last 3 weeks, me catch it all said, ye kasa odo nya de bio, odo ni Kristo. Esa say when the di kan ye den ebe do ye nkane. When the di kan de ne nkwa, when the nipa bia be born for ye to ho ma me no wie no. Enti ye kasa love means Christ. Ani ni Kristo. Enti no, onyankopon hye me no wie say, se de ye firi nkwaye mu abade hidie mu dia, ene ye mfa ahobrase ne ojo, emfa no to ye. Onyankopon nhyira ye. Me nua ye nkwa Yanko Deuteronomy chapter 6, verse number 12. Deuteronomy chapter 6, verse 12. Deuteronomy 6, verse 12. Mose uma etoso 9. Tinshina yimudu mienu. Na mi shira. Meken kan. Hwehweye na wo wile amfli awurade a oyiwu Misrim asase so fli nkwa fie no Mesisu biem Deuteronomy 6 12. Onyankopon nhyira ne network no emaye wase hweye na owire amfiri awurade a woyi wo Misrim asase so enko fie no onyankopon ye kasa obi enhwe ya eye warning eye kokobo a onyankopon ye den ebo yen anase woni obi enam wona ka je me be careful hweye a na se danger bi ye den ewo nipa nanim. And there is danger ahead of Christians, ahead of word, ahead of sinners. And the Christian catch me do be said danger be den ewo yanim. And what is sheye na we don free awurade a wayi wo free enko fie no. Onyankopon hye me no bie no kasa kire me no bie ni said me no bie ye hweye na ye wen free Kristo a wodi ni moja ebeto me no bie ni free enkoye mu. Kristo a wodi ni moja ye den eje me no bie ni free abosonsom mu. Kristo a wodi ni moja eje ye free anyise yiguo mu no wose me no bie ye hweye na ye emfiri no. Wose ye nkai emra na ye wo enko fie ye hwe bone a wonsam ye den ediye. Yenhwe kwan abonsam de ye den efa so yenhwe adwuma a ye ma abonsam nti wose yenye den yenhwe na Kristo wu a owu ye na nye den anye kwa Kristo wu a owu ye no wose yenhwe na anye kwa eye warning eye nkaye na Onyankopon ebo ye kokko sai ye ma ye ni ye den na ho esan se me ka tro se hweye wo honam asetena mu mpo a na me pa kire se bibi ye den eda wanim ehwe wo hweye was Israel mo hweye sana ne onyame ba wutie me Onyankopon o e ka kire se enkwaji a wonya no hweye na kita mu ye na mfiri wonsa hweye na wonu ho se me na metie wo firi enkwaye mu onyame na tie ye firi enkwaso mu bone ahoma kekere yen ye jano apede na ye a ye bo nsam a wo ye owudifo akwakankan no na pede na ye ma no ya sesika bebre e wo ma ho ya sesika bebre e wo niema emfa mfaso nye den emfa mre ya sesika bebre e wo huhudie ho esanse obetimi de samere 2002 ne 2001 no to get 2 million 3 million enye easy na so di show boton kwa bonte emma biem ye sesika wa huhudie ho ye sesika wo ye master ne ma ho enti Onyankopon hye yen se menum ye nyenye dem ye hweye na ye ywen free awurade a wochi ye free yen kwaye mu bone ema wo dare akoa na wo som bone na wo som bonsam ani ni nnwuma na Kristo de na ho wode ni moja no ayeden ato e de free bone nkwaye mu ene wa mo abeye odehye ene watimi ama wo utimi di Kristo ho adanse ye ni moja na te wo ho wadware wo waye fe wo ho ye hwam na emu wote hweye na wansan anyeden anko wachi hweye na wansan anyeden anko wodadam. It's not the Bible say, "Sa woni tutu firi nipa mu a ekochinchini
na eba na se dan ma ofiri mu no eda ho mpanya oba anya ono kwa na ba odi ahonwo ne nso ene ka no enti se first na me ye adwamafo ha ena na me se ma sa kere ma adwina ma ntimi angina na se bon sam ho ne san eba bie ma oba anya adwama nkwa na odi beba odi ensa no beka me ho odi awudi sem beka me ho odi kro no beka me ho odi ntokwapa beka me ho enti obi be huru ya onipa wonni mi beka abrantie we de no ompe ntokwo abrantie we de no ompe sem ompe de deo nanso be hunu saa su ni nyina yede ewo me ho ge bentia Bible say John chapter 10 verse number 10 was so you follow by so obewia na wakum na wayede na wasei na Kristo die pa say ye nya nkwa na ye den ye nya na moroso minua Bible no kasa kire me no wie tumi no wie no fu say me no wie ye nkai ye hwe yie ebra na ye wo enkofie ebra na ye wo abosonsom ebra na bone bi ye den ehye ye nso ebra na bone ahom ha kyekye na Kristo ehu na hu mobro ne do a wode be do ye wode be chi ye no wose ye hwe yie na mogya na nye den anye kwa esan say atemuo den edani panim twan yem enti say na wo ka kire me no wie say ye hwe yie a wode wo pe ama wo onyankopon enforce obi a o enti emra Pharisee ne ka kire Israel ne say mo ka kire Yesu Kristo asuafo ne say ma wasuafo no nyeden enka o ma no nyeden entumu no wose hwe se we mu nya ka o ma no tumu a abo metimi anyane abo metimi anyane nnua metimi ma nsuo no metimi ma wura asori abegi naye onyame de wo pa ma wo enti dia wo pesa wo ya wabra bo bia wo betimi aye obetimi bie na no eka hu sem obetimi bie na no eka abusisem e de to onyankopon so onyankopon de nipa pa ma no enti dia wo pe e na asa wo ye den wo ye na so ebire bi da wanim ye den e twen wo ebire bi ba nipa wo nde wo biem ebire bi ba de wo nipa wo be ye ne wasase we so nyina no eto be ye den ebitwa sabere no wonni twice biem abrabo ni suban a wo beda na di e wasase we so nyina no ene na ebo kwan e de ato wanim se wo di abrabo bone e na betena asase we so nipa seye a wo se na abrabo wo se nipa da ache no se no ene na ekitawa ebo kwan e de wako ogyam se wo betie onyankopon anim asem so wo be nante onyankopon no kwere so se nyame han ne ehyen wo so na wo nante han ni mu a ene na wo bie ahema mu kwan ma yeden e de amawo Okan John chapter 8 verse number 34. Emra we say Pharisee for no. Omo se omo ja ene what say Abraham. Enti Yankopon Yesu Kristo kura na omo ni no. Nyema bia na Yesu Kristo ka bia no. Omo ni Pharisee for no omo nye den enya adwen. Na Pharisee for no hunu omo se omo de omo ya adehye because omo ja ne Abraham. Na Yesu Kristo ka kire omo say am se mo ye Abraham ma na ka mo ye Abraham na pedie. Ana mo ye mo ja no apedie. Nemo moye bonsam ana moye bone ntino moye nkoa e de ma bone enti se obi ti bone mu a oya akoa e de ma bone no wo kan John chapter 8 verse 34 na sa verse na make an ewo enti se wo ti bone mu a oya akoa e de ma sa bone no esan se bone no na hyede niam a wo hye wo no ono na wo ye ene na wo ye de udi so bone no na hyede e na udi so bone no le direction na muntu a wo ka kiro te fa so no ono ene se wo fa so uni choice uni option bia onyankopon hira minia ya duru hen it was so I think say First John chapter 3 verse number 7 John Timmy say you want some you want it adisema adi kan no Timmy say you want some John 3:7 Lekin kan ase mankuma mama obela enada mo de oyo dia etene no otne sadia ono nso tene amen onyankopon hira pa won say yedi kan aka asem say bonsama menu mienu emira na tieni yo emira na ye nim nyankopon no na ye ne master ofanada so ebe twen ye mfiri onyankopon ho enti ne onyankopon say me mankuma momma saa kwa kankan na nye den endada ye biem ensan fa ye nko wura boni mu akobi asem a woka na YouTube wose ye ma bone no enye den empembre bone no aduru
Said the last week, you in Daniel chapter 4, verse number 27. Bible say, a mirror or yin in the Nebuchadnezzar, when Yakupo yin, when you tell what I assume. When Yakupo Nebuchadnezzar who said that he didn't hear feeling in some. Into Daniel, when Yakupo who might and Ashanima, or catch them, Nebuchadnezzar said, or he said, yet, Yema footway, not fatten and a camponia ever or he and we didn't for good. Fatrene camponia eba wonchen eba wahie no fatrene yeden camponia yeden egu but Nebuchadnezzar antie Daniel afutuo wantie Onyankopon anim asem wantie afutuo bia enti wokoso edi na kanka bi sem wokoso die na hantansem enti Onyankopon yeden agili tumi yeden efiri nsa obonsam nam na adaso ema Nebuchadnezzar hini yeden efiri nsa sana Onyankopon so ka kire me no bi ni sem me mankuma mumma obiara nyeden enda adamo e brana me no wie ne wo wiase no obolo fond na dad ye wura adwamamomu emma me no wie ne tu anyinsan yeden eguye e moja edipem ye hwie yeden eguye obolo fond na dad ka kire se abofra wo ye ba wiase no se wo na wo nya obi nyeden enhwe no wo na wabra bo be sei wo ko school yi anyinsan ne gu enti wo tie wo master anim asem wo yi anyinsan ne yeden etuguye ene wo bre ene wo nya na ka wo ba sa na metie me yi anyinsan ne bi guye ene me nya na ka me wo ba na so me ni bi enti ne Onyankopon se waje wa firi nkwaye mu abone nkwaye na wotimu no se ne waje wa mama obonsam nsan mfa na da so nyeden emedada wo enka ntro se wiase ayeden enka ntro se abraboni mu ayeden enka ntro se nyamesom ayeden san bedi machi binia man san wachi de biara da Bible said the word in sa so funtum dadie mu no hu nya se wayeden wo twa ni hwe nachi se wo se woni Kristo be nante a fatu wotim se Kristo ka kire yen se wono duamono po e na omo ye ni si a ye nua wu ye de no be ye enti as a believer as a Christian wo benya hatred wo benya otanfo nipa be tan wo nipa be chiri wo but mama ono nye den embu abam the moment ya watanfo e do so no hunu se wo nhira so ye den e do so wo ni hunu se emra bonsam de bone e tatawo bonsam de bone edi wachi no hunu se unkuni bi ayeden aben wahin botiri ayeden aben enti Paul say e die na betitimi ni Nyankopon ntam e die na betitimi ni Nyankopon ntom wo so what time ekom ohia ahokyera na dabi o mini asami no me ye firi kwaye ma ba de hidie mu am ebi kwase ye ma bibi ye na etete ye ntem mama wiase mo japade enye den enwia o ye ba na deja na ye besen ayeden akọ ye ba na deja ye mfa hwenko sasema me ka woni me nya adwena to woni hwe wabusuani mu nipa wo chichiri wabusuani nipa na wo si fie na wotimu no bisa wo say mra wo kọ de fie ne kọ ya na kana wo be bre ya woto ya wonfa Nyankopon ni masam anya hwe no bisa wo say wo wu no empo so be to say the boxer short mpo ye de bi hwe na ma miya ye ba na deja ne be say ayeden akọ na deja mu enti mama obonsam emfa na da kwan so mama bonsam emfa na da enka te se wiase ayeden ayeden o katire ohunu katire ne se ampa Yesu Kristo abedi na chi no o katire se mire di achi no wiase mu be yeden ebeyedin enti se mi hunu we ya menim se bo hye ne nsama Kristo kan ye no ene na aduru nti se be yeden eba gitom prekope na nantimu Kristo ni man dwane problem Kristo ni man dwane ayewase ayakayaka de diremu esanse Paul mu diremu James ye de ne to adwungumu na nso wampane Nyankopon James ye de ne to adwungumu Peter mra ye bona seniemu ye siniti ase na nso wampane Nyankopon menum ye no ha nketenkete ye namu ense durube bia na ye de ntro ye de na da asa ni de yi ye nwa no wo ka obeka kiro se Abraham krampo ye de etwa ntro ayonkofa na eda Abraham tem ayonkofa Abraham na eda Onyankopon tem no bisa wo se sa ayonkofa na bi na eda Onyankopon tem na mama obonsam emfa na da emeji ofi nkwaje no ehanya apie wo so no mama obonsam emewia o minia mama wa brabo jesa amfa nto utim se wiase wu na ayeden asa obi timi ka kire o pray se atemu obi ani wiase enti jiwoni na da obeka wonsa gu ubo no the moment nipa ohonhom ebe firi mu no uso no adisa de bia eko o kra no adisa de bia eko se meti ye me da so atimi boni mu a wu a me ko head straight me ko bonsam dem straight bi pie ni wo opa ma sofofo bishops ahodo a mo wiase e no bo mpa ye ma me entimi sesa me hyebere entimi sesa me destination be bia me ye da me ko abrabo ame be boy ye no ene na ebo kwan de ato me ho enti hunu wo say
sende onyame agyewa firi nkwasumu onyame agyewa firi nkwayemu wode waba adehidie mu a ene na onyankopon ka kire nse emira na ewo wiase a obonsam ebo yempa no dwumadi a na yedi ma bonsam na eso bonsam ani adana bia wo promote ye no yenye saa adwuma no ma yenyankopon na yenhwe nhira ebeto yen abrabo so yenhwe nyema nko yebesisi wo yabrabo mu obisa ko ya watemi ho ya mene ne ikase ya obeka kire wo omutimi sereme se wo mfa oba onfa oba obe jimi ebra meso mi ko wura mu no omutimi bia oma no e ka se mie ma fa ma yo yesi ma fa ma sei we si ye fe ke se aye challenge e ma sam no na aye challenge dia mayen edurum na bia na omo me fa me won wura sansan no mtu die na so omo no omutimi ko gina se metimi anom akoto metimi anom half bottle metimi anom sei na aye challenge na ye challenge omuti wiase niema ede nipa ko seye mu no na ye challenge ya brabo se oba we menya no bema we menya no na ye challenge e wo wiase na nso ye ba kristo mu no entimi nye challenge ba akokoro bo mai say ese me we ne wan so ede ma menya nkopon wa yi a ese me nya akra ba ako afimu ni nyina no ese me timi nya akra ba ako ye de ede ma menya nkopon enye challenge emfa mai na mo me mra ye wo wiase de na ye challenge say e ma dodo de ese me ye de minya emema dodo de ese me na omo ye de eda ye dia brabo ye challenge ma bonsam nti bonsam yusu yen bonsam ye den yusu yen e de send pa bebre abrabo ye de send pa bebre dachi bebre ye do omo wura sa e mase mu no omo ntimi ansesa omo wu sana wo so wudi obi akowura so ba bi mu a ono so ntimi ansesa ono so wu obi so wodi ni ko wura situation no wada so te ase bisa wo se emra hanya pie wo so no de na de na wo ye fa sa nipa no kwanya wo fa so se nipa na brabo wodi ni ko wura masem wodi ni ko wura ensam no mu wodi ni ko wura okoto mu wo kire na bosom kwan no fa sa kwan no so na ji wo nua no esa so ka Jude chapter 1 verse number 27 wo se bi mu so yenye de yenhwi mo mu firi etwane mu bepre kobo nsam gem ade chi ade sanyira no nipa egu ko oseye mu enti na Bible se yemfa America yenhwim na bi menye de enfiri etwane mu nsa to so hwe wudi a wadi hwe moja wo hwiegu hwe boni a wadi hwe abraba wase no bia na nka wo bebia na ka Yakobon apege wa koduru no nka nye sei na ka wotie na nso minum ye ne yehunu nyame kane yehunu nyame ntem ye sei abrabo ye ntie futuo ye kwanso de bi keke na ya tare bi ye nya ene ye de kobo life yankofo adwensa tira yankofo repentance me kai Gideon emra last bi me you first of all say obiaje obe preaching methodist wa me huru preaching bi da anaduni ye ko din samone ye ko pem ha ni bi oba ye no won firi krom hu o se won se wa fere oba na won ne ko da ye no wa ye no wade wa ma obiaje o na so ye tia so ndam wo no ye nimpone na ye di ye nim se preaching no wo Yakobon soma no ta da no efo ye nti na so ye nti o ye bunu aye den egu ya som message bi betimi aba obetimi agira congregation nipa bi 1000 enkoma asafo ni nyina bi na nipa ba akopa bi na da no Yakobon soma no se kaka sam na ye de na kire no na won sakira na adwen asama me kan nipa bibire wala na so de na so enkoma obi biara bi na nipa ba akopa bi nti na Yakobon soma no se me meka asam na ye de enkire inia ma bone na ye de empembre epem bebi wadi bone na dum no san wachi wase onema bebire ayere na ahwere wo enam nkwaye bia wo ko gura mu enam bone ahoma na akekere wo ntino wo kwaya akwa ma o master wa yusu bi ka kye ne say ye enough is enough se se de wo bo me de wo nwene me no e bredu se mbe ye adwuma ye de edema wase kai wase Israel monye de mon kai emra na moye nkoa e wo Misiri masase so moye nkoa e wo nkoa fie ho no mon kai se abasabi mon kai se ensabi na ye den ebeti mo sana me na wo so yetie emra na yetie mboni mo emra na yetie twama mo emra na yetie koro no mo emra na yetie nkonkonse mo no ye hu se moja bi o Gideon ensabi emu odin e na be so ye so mamfa wo life e na den edi agro mamfa wo life entutu obi ho esan se woni nipa no po na ye bo mo de mo ba dakoro mu firi ba me yemu na dakoro ye wo mo se aseto e chikura na mo kwa mo nkombo mu obi e ko bu na kontan enti mamma obi abrabo nye de ense wo
Mama obi abrabo ense wo dwi so ho. Nti na Bible say ebe no beduru a se oyiri ni okurumpo edakete so obefa ba akwa yeden eja ba akwa. Obefa ba akwa yeden eja ba akwa. Salvation is individual. Eye ankona. Pe ba bi gina yi. Na hunu wo se de wo ba asase we so no bibia ni ya ibeja na waye de nako ma wiase mu nyema enye sumu na so ade enye bola bi nye de na emaw enye atantade bi nye de enfa maw na fa woni si Onyankopon so hwe odo ni ahomkeka ebra wo wiase na wo te oboni mu wo te mpatwe mu wo te boni bi hwe odo oba bi timi pie na no kasa mentimi ne won twempena bi ubesu be ma bi timi ka kire oba bi se me ne won timi nye den entra bi eye mpratwe o ubesu obi timi ke kana do aduru de bentia wo odo wonya odo wonya tema ama bonsam nyum a wode ahye ne so ade so ana eso no na odo but wo ene nkwaje mpo wo yemu enhyew se wo be den wo benya nkwaje wonya no wo ma wo yemu enhyew se wo boss ha nkwaje ne ho ban wo yemu enhyew se wo bo nkwaje ne ho ban di kan ka kire se last week iba no nipa ndi ne ho bie because wo tie ne ma ACC wo tie ne usu ne ma ye keka brother baby ye duru no why your life you are careful my catch say it's a football field you born 90 minutes you are referee no ahummo probinti no the 2 minutes you hide atoso or the 3 minutes atoso as extra time baby amenu ye duru as a believer as a child of God you born 90 minutes na wie yaka extra time e do football extra time e ya hoden e ya America so e ya bufuo Sabre say ye bufuo ye di apre ye di America ye di ye nkwaje modwuma it sounds like footballers 3 minutes 5 minutes ya referee bi atoso as extra time no e ya ni bre de bentia cap bi ye den esinanim enkunimdie bi tananim ye twen no ye de winning bonus bi ato e twen no enti wo fina ho odi mu nyina wo fina koma mu nyina eyiri yam eye den e de boss ha ball no bibi ye den esinani so mini ya Kristo ni a wotie me Onyankopon hye me no mienu den tumi no mienu fo se me no mienu yemfa apre yemfa yam hihie yemfa nye yem kwaje yem odwuma ya do extra time man fa life in diagro mini ya dia asem no ba wiye yenhwe last verse no Corinthians chapter 3 okay count Colossians verse number 22 to 24 Yakobo Timesa yimu adinu menu ko ya dionu 9 Colossians 3 22 to 24 meken kan osi enkoa muntie mo honam fam wuranom asem ade nyina ho enye aniso sumu se won a oso nipa ani na mom akwankon mu se won a osuro awurade na adwuma biela a moyo no mufri okala mu nyo no se moyo ma awurade na mayo ama na monyo ma onipa 24 efrise munim se awurade asem na mubenya apagade se akatua na awurade Kristo na mosom no amen Nyamishira pa Yakobo ishira amen wose nkoa muntie mu nam fam nguranom asem ade nyina ho enye ani susum mu tio enti ebra menu bia mi di kan begin say emra menu bia ni ye wo wiase no na ye nkoa ede mabonsam enti na wode adwaman ede bo me kwabena pa ena wo so wode tro ene nkonkonsan ede bo waboso ene na wode awudisem ede bo waboso enti na wo yakoa ede ma wura bonsam na wo ye na pede na wo bra wo ho ase eden ede ma no enti na Kristo so enam korense anase Paul so enam edi afutu we edi koma korense asafo abeto menumie no edi bia beso menumie no se menumie no so yemfa ahombrase ase akoa ase slave
Yenfa awobrase emfa ma yewura Kristo yenfa awobrase emfa ntie ne nsem yenfa awobrase yenfa ntie Kristo asem odo ne anidie ni obu a na wo wiase na wo de mabonsam emunyum a na wo de abo pa no Kristo sise wono so afere wafiri nkofie e de wo ba na de hihwie dia ene asakoa no bre wo ho ase fama wo Kristo fama wo Nyankopon de obo de wo nkwa ekita ne nsem no binia ba bre wo ho ase edika ka tell se nipa wo ye dote bre wo ho ase fama wo de obo wo bre wo ho ase fama wo meka no wo ye dote wo besia ko wo dote mu ahanta ni dwane ahomaso a ewo mu wo mu nipa na wo nsuro nyame na wo nsuro nipa bia wa asase we so no wo ye dote ebre bi ba wo besia ko wo dote mu na okra na ma wo ye nipa no kwa ko bu ho akontan akwa bre wo ho ase fama wura Onyankopon asem aba Onyankopon ebisa me no mienu etu me no mienu fo kasa kire me no mienu se me no mienu yenkai ebra na me no mienu ye wo enkoafie wose me no mienu yenkai ebra na ye wo abosonsomu dwumadi a na bonsam ede ye na yenhuru ye ho se emra ye ba Kristo mu no adwuma na ye ne wo wiase no sa adwuma no bi na ye ma Onyame ya na ontwene wonu ya ho wonu ye ko wo se ye mu a wondwene no ho Unia nam problem a won dwene no ho na Kristo ni eye ne dese ni nua ye den ahwe ase eye ne dese ni nua na ye den eko problem mu wasi kai ebra na wo yakoa ewo Misrim me dia basa bi ene chiewo me dia nsa bi ene geo Yesu Kristo di moja ena abeto mi no mi no wo di ni moja abeto mi no mi na abodin afiri bone mu afiri kichiriye mu afiri awade ntoso mu afiri adwama mu afiri korono mu Afi, mama yemfa suru. Mama yemfa anidie, ne yemfa ma Nyankopon. Se ya somere e de ma abonsam e ye wiase mu niema de a, ye ya somere e de ma abonsam e di dakono di echi e de se ya brabo e de se ya daachi de a. Ene de o ma yempa, de o ma ni bo nyama hire mo so, de o ma yedie e ye ye de anom. Yemfa ahobrase, yemfa obuo, yemfa anidie, yemfa manase. Onyankopon hira ye. Se nen so wase wo bre, minim se won se wo bre bebiri. Ne mum nyame mu no wo se wo bra enhira wo ye de edema abotire bi wo edema wo animonyam bi wo edema wo ba so na wo share message so Yakobon enhira wo esan say dia wo ye no eboa ama afoforo so se de Bible no ka Jude 1:23 say yenhweme bi munye de enfi ejemu no message na wo share no eboa atwe obi aye de afi ojemu na obi begu akobo nsam jemu ene obi be fa kwanhia so akobo nsam dem enti se wotie asem wi na wasakira na adwen a wo enhira no enza the Bible say se odibonya ni ba ko sakira na adwen a osoro abofo mpempem ye de anije enti se na Onyankopon fa wo message ana sha wo share no e de manipa bi na wonya adwen sakira na se Onyankopon ma abofo anije osoro a wo de be na besi wo abrabo mu se wo watnya ma abofo ani age osoro a de be ade e na besi wo abrabo mu ade ba ade e na besi wo abrabo mu share message no na fama wunua na ono so nya agensa kirebe ene onyame tuufo onyame bonkoko se de wapem de waba abrabo na koduru bia no san wachi na Kristo ye den efro Kristo efro kini otonyum mama wase se gane fere wa ahoboa be na waye ye yakunta be na obebu ahoboa be na waye me se odo no fere wa ahoboa be na waye akota be na obebu mini ahoboa be na waye ayimde se odo no fle wa dasani ahoboa be na waye akota be na obebu ahoboa be na waye ayimde yana sasi da wajan ya ni wula ni munema yasisa boyebo Yena sasi da wajan ya ni wula ni munema yasisa boyebo ewula no beba na wabe hwehwe obiala beba be na no ayimle imofula beba impayini beba abrempo beba ni na hia foyina misia wufu be sole no dia ho popo pepio obiala beba be na no misi mofula beba o
Empire baba Abrimpo baba ni na hia fuonyina dada ufa besole no dia ho popo baby o biala baba beyina no. Amen. Nti yedi Onyankopon asem abawiye. Wose mmofra beba empani beba. Yenyina kwakobom ayiya no. De wodi nipadua we beyeye. De wodi abrabo we ebeyeye. Abraba obeboye. Onyankopon se menu bi ne beba na yakoyiya no. Wose menu bi no yenkai emra na yenkoa. Menu bi no yenkai emra ha menu bi no yenkoa ewo wiase. Yenhwe de abonsam de yemfa so na yenhwe adwuma yema abonsam. Ena yenkai na yemfa ho pepere, yemfa ho popo, yemfa nyesa adwuma no, emfa hye Nyankopon animonyam. Onyankopon hyira wo. Nyame boa next week yebesan ahyira. Yebesan ayeden ahyia. Mandi bone ema bonsam enku ntontwene. Se Kristo amma yebesan ahyia. Prepare wo ho na Onyankopon emfa yenso na wonya wo kese pa. De wahwere de wukom bia Onyankopon enhye wanamu. De wukom de wuntumi nsoa. Onyankopon a woye oseyefo no, Onyankopon ense yo. Sanso wo se de a wote wo susulu wunta bia tana twedi amponi nyina asem. Emra na wabetie nkwade asem no. Nimse Onyame bampo ebeto so. Onyame ahoɔden bi eheki wo fie ho. Onyame tumi bi ebeba wo brabo so. De wuntumi de yakali ato wo brabo so. De wuntumi nsoa no ene Onyankopon besoa wo. Nipa entime ndomo wo de biara da. Die nyame ndome ye no nipa entime ndome. Suro nyame matene ni abrabo no embo waboso. Matene ni atade no enhye watade. Eno ena bonsam hunu wabomu se ija bi ayeden atwa wo hia. Onyame nhira wo henu Gideon. Onyankopon nhira wo pa na de wafa no kosona nantimu. Na ebere bi ba asama mekan se Kristo ama obedi hu adanse. Enye se na nyame abo. Amen. Nyame aye wo kese. Na nso ye hunu kwan no ntem. Nti ye tu ya namo ye boya bra bo se de ye pe. But ye nka achi. Enye den enka ati. Na nti Onyankopon asemu. Koso na fa nyame kwan so fa kyerɛkyerɛ abofra no. Then the Bible says kyerɛ abofra no kwan na wonyina wanyɛ den wamfiri ho medika aka asɛm wo ya kyerɛ wodada. Hwei na kita abusua ni mu. Onye abusua ne fapem. Onyankopon hyira obi bia. Obi bia oba so bia no. Onyankopon kyia yɛ den. Ɛde mo obi bia. Nyame boa next week yɛbɛsena yɛ den ahyia. Gideon bompa yɛ maye. Eden munya nyina ama wo. Wo yɛ ɔsoro hene, wo yɛ asase so hene. We are da hene fititi besi na nyame bi eni wachi na nyame enka wo ho wona awiem no manyina koto sole wo epomni mu enoma asase ni munomo emepo enyina kafo so we Onyankopon emre wiase nyina hene no ya kanfo wo yokese ebebi odo ma beduri sai emre arade wo ma etiase na se moja di mo futena ya wadoma la kwa enye ho de nye tumi nye nyansa ne eduma de bi ntida ewadom na wahwe nso bompa ye de abusuani na hye wonsa ona wo hye wada daagye amfa hwe wade na ehia na wade woda tie wasem bompa ye ono otwe mu ona different on fiba nyina hye wonsa se awade bo ho ban fomuda konkotwa ho hia ne ba musuani asane me dume ewo Yesu Kristo dimu ne ba ya obonsa hwe asame dume ewo Yesu Kristo dimu awade ma wo ma na watwe adaja watwe awo de tie wasem no ma onye nchira egu on abrabo so ma onye onchira ontra on fie ona difre ba ni on fie ba nyina no awade monya enya on dia sana nkoso bom paye de wakoa prince ehye wonsa se awrade me paye bonse mana hodene awade egu ahodene so na awie bremu no onya hoden foforo enfan ka wasem na awrade o ma ye yira no o ma awrade ohu kwan no ontini emesi wa kwan mu mpa bonse ma hoden ye kase wonso ma otumi ye kase wonso ma ngosla anya kase wonso na nipa enya adwensacha emfina nim asem mu mpa ye ade woni na busan na se wonsa Sarwadie, so 2 weeks to one in a bush as well, and yes, more that come on him, so 2 weeks on in a bush as well. A source of God, then also category. So the bomb pay me fine at the end of saying, I shall say, we're home buying. The notice and so what did Christo so 1 my yard or the Celestia and the woman of a mount. And though I say, oh, yes, Christo didn't want paying. Amen. Amen. Italy was a bravo. Yakupo shira pa, Yakupo shira. Ape na otwe mu Onyankopon tutu ya na won fi ofiri so mfo fidi. Amen. Na ni munkum ne na hoɔden a wodi di Israelfo anim no
Nyankopɔn fa ne mununkum ɛfa ne yenim de yɛkɔ de yɛba yɛma yɛ ne yɛ nsɔdeɛ mu onyame fa na hoɔden ɛmfa nto yɛn so wɔnte yɛ fi yɛ yɛsoro nyina mu ɔma yɛ ho nyɛ den ɛnse yɛ atamfoɔ ɔma yɛ ntumiri kasa ɔkɔdeɛ ɔma yɛ mmerɛ ɛwɔ nyame som mu ɔma yɛ mmerɛ ɛwɔ gyidie mu ɔnhwɛ yɛn so ɔmbɔ yɛn ho ban na wɔnka ho ne yɛnwe n'asɛm ho na yɛmfa ne nsɛm ɛsi yakoma mu na opie na ne monyam mu a bɛni wie ne anyɛ yɛraba onyankopɔn nhyira yɛ yɛkyia obi bia yɛkyia obi bia oyere pani aba so Just Bruce tia no mame Just blessing Just Bruce yɛ bakwa ba o ya bishira o ya we bo anesu de besi yeshia bye bye